Kopriva je višegodišnja zeljasta biljka. Mladi izdanci i listovi su bogati mineralima, gvožđem, fosforom, kalcijumom i ostalim vitaminima. Koprivu za ishranu treba ubrati na ekološki čistim područjima. Za uštipke od koprive potrebni su nam mladi vrhovi kopriva. Količinu određujete sami po potrebi. Treba nam 1 glavica crnog luka i ako imate i pera mladog luka, dobro je dodati. Potrebno su nam 2 jaja, začin po potrebi, biber po potrebi, brašno po potrebi i kesica praška za pecivo. Koprive i luk iseckati sitno. Umutiti 2 jajeta i u njih staviti iseckane koprive, luk, začin po ukusu, brašno, pecivo i biber. U to dodati 100 ml mleka i sve to lepo sjediniti do gustine testa za obične uštipke. Ostaviti da odstoji 10 minuta. Sipati ulje u tiganj, dobro zagrejati. Kašikom vaditi uštipke i pržiti ih dok lepo ne porumene sa obe strane. Izvaditi ih i odcediti od viška masnoće. Ova biljka važi za energetsku i vitaminsku kraljicu među biljkama i jedna je od najpoznatijih biljaka koja se koristi za lečenje anemije. Energetski obrok je gotov. Prijatno!